Dari pa ka magluto. Paglumpia. Kiss ko. Hey, you're here! Pinaka-sexy na, gagaw. Oh, yo! Lagi mag-vlog. Kamu na. Angkol. Ang luto ko lumpia. Don, happy birthday. Hey, happy birthday. Ano mo? Anta, 360? Hi, everyone! Hi, Yam. Let's get in FIFA. So, we will be having a food trip. Let me show you sa pinakagwapa na ko nga ig-aga, y'all. Pinakagwapa na ko nga ig-aga. Wow, peace! And pinakagwapa na ko nga ate sa tibuok kalibutan. And my nanay, my beautiful, beautiful, super beautiful nanay. You know, it's nanay. Ito, Wow, nasa room tayo. Room 102. Ito nga lang yan, Jerry, oh. Hi, say hi. Na. Gwapo kayo. So, nasa kuanta, guys. Nasa kusina. Saan man eh? House tour? Nag-house tour ko, guys. And may igsuon. Tara. And my Sir Godwin. Nganong hiwi? Nganong digana kay di mahinon nakita din. Hanan pa mo siya anak. Dili, makita. Baliktad ko yung nung. Inverted. Init sila manong work. Ay. Nga, nagluto siya, guys.